Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati koru i za nju nam je potrebno 5 belanaca, žumanca odmah smo prebacili u drugu posudu, 5 kašika šećera, 1 kašika mekog brašna, 80 g plazma keksa i 10 g praška za pecivo. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. Redno smo uključili da se zagreje na 180 stepeni i sada belanca mutimo uz postepeno dodavanje šećera. Kada smo belance umutili kao šlag, znači ne mora da bude onako pregusto, nego da bude onako fino mekana kao šlag, dodajemo brašno, plazma keks i prašak za pecivo. I sad to sve lagano sjedinimo spatulom ili varjačom. I masa za koru nam je gotova. U obložen pleh 35 x 25 cm istresamo cijelu ovu masu za koru. Lepo rasporedimo i nosimo da se peče u prethodno zagrejanu rednu na 180 stepeni. Kora nas ispekla, pekli smo je 13 minuta, vadimo iz pleha i papir skidamo sa ohlađene kore. Za fil 5 žumanaca mešamo sa 5 kašika šećera, 120 g pudinga sa ukusom vanile i ovdje imamo litru mleka od koje ćemo malo sipati, a ostatak mleka sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da probije. Prije nego što nam mleko provri, zakuvamo ovu prethodno umućenu masu, smanjimo vatru i mešamo dok se ne zgusne. Kada nam se puding ovako zgusnu, skidamo ga sa vatre. Preko stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. Dok nam se fil hladi, 150 g crne čokolade prelivamo sa 50 ml mleka, a zatim na pari ili u mikrotalasnoj na srednjoj vatri, zagrevajući po 30 sekundi, čokoladu otopimo. Čim čokoladu otopimo, odmah je premazujemo preko kore i ostavljamo da se ohladi i stegne taman dok nam se i puding ohladi. Kada nam se puding ohladio, mutimo 250 g margarina ili maslaca sa 150 g šećera u prahu. Odmah zatim umutimo i puding. Sad, ovu maslacu i šećeru dodajemo ovaj ohlađeni puding iz 3 puta. Ovako dobijeni fil delimo na 2 približno jednaka dela. U jedan deo dodajemo 100 g prethodno otopljene i prohlađene čokolade. Čokoladu možete da otopite pre nego što uzmete da mutite maslac i šećer. I mutimo sve zajedno. U drugi fil dodajemo 220 g mlevenog plazma keksa. Dodat ćemo još 50 ml hladnog mleka, kako nam ovaj fil ne bi bio pretvrd. I drugi fil nam je gotov. Na koru nanosimo ceo ovaj fil od plazma keksa.
Isto to ponovimo i sa čokoladnim filom. Na kraju sve premažemo šlagom, slatkom pavlakom. Možete šlag kremom od čokolade ili vanile, a čak može da se stavi i glazura ili ganaš. Kolač nosimo da se ohladi pa ćemo ga poslužiti.